हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स, पूर्व वीडियो रे आपण मानकु पचरा जाइथिला कि गुरुजी काहाकू कुहाजे। यार सठिक उत्तरटी हेउची एम एस गोलवाकर। तो चलंतु वीडियोटी को लाइक शेयर करि नियंतु एवं जदि आपण ओडिसार जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रस्तुति करूछंती ताहेले आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि रखि नियंतु, जद्वारा प्रत्येक दिन एमिति इंटरेस्टिंग जीके वीडियो आपण मानकु प्रोवाइड करूथिबु। चलंतु स्टार्ट करिनबा। आजिर प्रथम प्रश्न, लोकनायक काहाकू कुहाजे? एहार सठिक उत्तरटी हेउची जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, लिटिल मास्टर काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी होची सुनील गाभास्कर। लिटिल मास्टर सुनील गाभास्कर को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, शांति कपोत काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी होची लाल बहादुर शास्त्री। शांति कपोत लाल बहादुर शास्त्री को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, शांति दूत काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची जवाहरलाल नेहरू। शांति दूत जवाहरलाल नेहरू को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, आचार्य काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, चाचाजी काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची जवाहरलाल नेहरू। चाचाजी जवाहरलाल नेहरू को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, व्यास कवि काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची फकीर मोहन सेनापति को। व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, संथ कवि काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची भीम भोई। संथ कवि भीम भोई को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, उत्कलमणि काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची गोपबंधु दास। उत्कलमणि गोपबंधु दास को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, उत्कल गौरव काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची मधुसूदन दास। उत्कल गौरव मधुसूदन दास को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, कर्मवीर काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची गौरी शंकर राय। कर्मवीर गौरी शंकर राय को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, भक्त कवि काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची मधुसूदन राव। भक्त कवि मधुसूदन राव को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, शूद्रमुनि काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची सारला दास। शूद्रमुनि सारला दास को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, पठाणी सामंत काहाकू कुहाजे? यार सठिक उत्तरटी हेउची सामंत चंद्रशेखर सिंह। पठाणी सामंत चंद्रशेखर सिंह को कुहाजे। परवर्ती प्रश्न, पल्ली कवि काहाकू कुहाजे?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କୁ। ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବଳଦେବ ରଥ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଭାବ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦିନେତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ। ଆଦିନେତା ସ୍ୱାମୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯବନ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶାଳବେଗ। ଯବନ କବି ଶାଳବେଗଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂମିପୁତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇ ନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।